तो हाई सांग मैंने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुँच आज एक नुआ एक ब्लॉग रे मु तो सब ब्लॉग बन पार्नी तो ड्यूटी रोची एमती आज टी टाइम मिली आम बर्तमान खाइबा जाऊँ आज देखिए आज रूम कौन रोसे खाई सारापर आम जीव शॉपिंग मॉल से बुलबी सेठिकार भ्यू आपको देखी तो आसत देखिए आज कौन खाइबा आम भाई कौन खाऊ डाली चाउल भजा भल ना रोसई तो सांग मैंने आम बर्तमान बाहर जावाई शॉपिंग मॉल मु तो बर्तमान बाहर की बर्तमान रेडी हो सारी देखिया आउ सब पिला रूम बाहर कि ना कौन कर अरे अरे टुका तो पूरा रेडी पूरा बाहर की पूरा बस टुका टुका तो पूरा रेडी आउ जन तो पूरा शू पिंच देख सी कौन चश्मा पिंच तुम तो पूरा मास्टर भाई देखा चलो चलो टाइम है चलो हो आउ पिंटू भाई अरे अरे पिंटू भाई बाहर कि नहीं पचार जीव कि नहीं पचारे देखुची सांग मैंने मो भाई एठी शुईची कड़े गला शुईची जीव कि नहीं टे पचार अरे तू जीव ना नहीं शॉपिंग मॉल जीव ना नहीं जीवनी आ बाहर नु जीवा जाइक पळी आस संगे संगे बुली पळी आस तुम जाओ पिज्जा देवी खाइदे तुम जाओ पिज्जा देवी खाइबा हो तुम ले गया आसो आना आना सिस्टम नहीं टिके ले गया आसियो जदी जीव ताले सेठी खाइबो नहीं तुम जाओ चलो तो सांग माने मो भाई बर्तमान मना कला जीवनी बोली तो चलतु आम बर्तमान बाहर शॉपिंग मॉल तो चलो जीवा अरे बाबू ना हाँ उठ यहीटा है आम रूम आम थर्ड फ्लोर रे रोचु तो तौल को ओल्ल जावाई बर्तमान सीढ़ी रे उठाटा बहुत कष्ट हेटी से जाई कौन पिला ता सागर कहीं लगुच अरे से कांदब रे से कांदब ता सहित कहीं लगुच देखते आम बर्तमान तौल को ओल्ल जीवु कौन है बॉल नहीं जाऊँगी सी टे खेलिकी दे देवनी ते तू तो खाली कांदबू आज स्कूल जाइनु जाइए आस सारूँ हाँ हाँ तो चलत जा तौल को आम जीवु शॉपिंग मॉल बुलायापी जीवु आदि हो कि आदि हो कि आप पूरा जाइलु तमें जीव देखिपे केते बाट आम चलिक बर्तमान गलुणी गोड़ बथा गलानी बे कौन बैक पलि आसते कौन मेट्रो एमती मजा नब तुम गोड़ बथा गलानी तो मना कर मुरुगा कहीं गल तुम आस सत कथा भगवान केते कष्ट हो चलिक जावाई मैंने विश्वास करें आप आहरी केत बहुत बाट रहा देखो आगे आहरी बहुत बाट रहा चल चलिक जाऊँ ऑटो पलैबा कि तो ऑटो जावाई मना कर पैसा बेसी खर्च हो भाई तो बेंगलुरु सहर जुआड़े गले ही पैसा खर्च हो पहुँचलु मेट्रो तो आप देखिपे ये है आम बायोकनाली मेट्रो तो आसलु जी आगू मेट्रो स्टेशन आपको देखा चलो देखो यहाँ बर्तमान जाऊँ एक्सीलेटर रे तो मेट्रो ट्रेन एमती लगी था बहुत सीढ़ी होता उठी हुए अरे जा जा काउंटर रे जा टिकेट काटिकी नहीं पड़िया जा पैसा नहीं आनिक मो क्रेडिट खाता लिखिदे सुदाम भाई को ये पैसा बाकी अच्छी दवाई कौन ये कहीं नहांती प्राय काउंटरटा बंद हो जाइए तो आगू चलो देखा
ଭାଇ ସେଠି ଅଛି ଭାଇ କାଉଣ୍ଟର ସେଠି ଅଛି ସେ ସାମ୍ନାରେ ରୁଗା ସେଠି ଅଛି ଦେଖ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୁଗା ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଏ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ନେଇକି ପଳିଆ ଯା ମେଟ୍ରୋ କେତେ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କେମିତି ଲାଗିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଏପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେ ଭଣଜା ହେଠି ମୋର ଠିଆ ହେଇଛି ଆରେ ଏଇ ଟୋକା ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଠି ଗଛ ଗଛରେ ଲାଗୁଛି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଟିକେ ମଜା ନେଉଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ ମେଟ୍ରୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସିଲେଟର ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ବାହାରକୁ ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ମହଲଟା ଅଛି ଗୋପାଲିୟର ମହଲ ତ ମହଲକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ସେଠୁ କାହିଁକି ରେ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ସେ ପଳେଇଲାଣି ରେ ହେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେ ଦେଖ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆସି କ'ଣ କରୁଛି ଆରେ କ'ଣ ହେ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁନି ତ ଦେଖି ଆସନା କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା ହଁ ବେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା ବୟସ ସତ ବୟସ 24 ହଉଛି ଖାଲି ଗୁଜରା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିବା ବାଟରେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସିଏ ବି ପୁଣି ହାତ ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ବି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେପଟେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଏଇଠି ବୁଲେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମଲଟାକୁ ଦେଖାଗଲା ହାତରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମହଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋପାଲିୟନ ମହଲ ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମହଲକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋପାଲିୟନ ମହଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটা হল এন্ট্রান্স ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେଣି ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ମହଲ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବାଇକ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ବୋଧେ ଆରେ ସେଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ରଖାହେଇଛି କିରେ ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀ ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ବାଇକ୍ଟା ତ ସେପଟେ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ରବିବାର ଦିନ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହେ ତ ଆଗରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଆଗରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖ ତାକୁ ରୁଗା ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଗୁଛି ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କହିଲା ମୋତେ ଆଉ ରୁଗା ବୋଲି ଡାକିବୁନି ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିକୁ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆମେ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିବା ଚନ୍ଦନ
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିନି। ଆମ ଗାଁରେ ଆକୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଝିଟିପିଟି ଅଣ୍ଡା। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। एपटे भी किसी अच्छी। भैया उधर बैठा हुआ है। भैया हाय कर दो। ठीक है भैया, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका प्राइस क्या आता है? 180 रुपीज़। बहुत महंगा है ना? अच्छा ठीक है भैया बाय। तो देखिए सांग मैंने एठी किसी गेम खेलिया अच्छी। आपको मु जूम कर देखा ता संगे संगे मु आपन को आउ गोटे भल दिन देखी। आम सांगर आसी जॉइन कर जाइछन्ती वर्तमान बुबू। देखो आसुचंती वर्तमान एक्सीलेटर रे। सांग मान को हाई कर दियो। अरे आसिया कौन एत लेट है? हाँ आस। फुटबॉल देखुच ना? फुटबॉल नब। हाँ ता प्राइस केते अछि? मात्र देखी पार्थे। एपटे आमर सब ग्रोसरी आइटम अच्छी। देखंतु अटा, सेपटे आगू गले परिवा सेक्शन भी अच्छी। चिकेन माछ सबू एठी मिले। से गोटे देखो पारे। फाइनाली गाइज आम बाहर को पलि आसिले बुलाबुली सरीगला। रूम को जावा। बाकी देखी दिखते आम 4 जन तो आसते 3 जन आसते। बाकी मुझे पचर एड होती आ सब ठीक तो ठीक अच्छे भाई आस चलो। मो वीडियो को लंबा करने चाहूनी। ये वीडियो को मुझे एंड करी। वीडियो भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाई जमारू भूलिए। बाय।